کہ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لنجاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لنجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سون ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، کہ ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے۔ نویں نظم بالکل خاکی صاحب کی فرمائش تے پڑھن لگا، مگر میرا ذہن ہو سی کوئی نویں پڑھن بالکل ذہن نہیں سی آیا۔ میرے استاد محترم نے فرمائش آ گئی تو پڑھنی ضروری ہے کہ ساڈے اور ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، رب دے فضل نال بال پہلے پل دے، جنی مہنگائی ہے بھئی اگر رب دا فضل نہ ہوئے تو بھوکے مار دے، وہ ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، وہ ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، اور رب دے فضل نال بال پہلے پل دے۔ سرائکی کا شعر آتا ہے مولانا کہ چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، جے بولے تے کچھ ہور لگتا ہے، وہ پورے 90 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ آکھیاں کوئی زور لگتا ہے۔ وہ ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، اور رب دے فضل نال بال پہلے پل دے، وہ دتی جاندا تے اسی کھائی جانے ہاں، وہ دتی جاندا ہے تے اسی کھائی جانے ہاں، کسے سامنے نہ اپنا سر جھکانے ہاں، وہ دتی جاندا ہے تے اسی کھائی جانے ہاں، کسے سامنے نہ اپنا سر جھکانے ہاں، توحید والے سنگ نہیں جے مشرکاں دے رل دے، وہ ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، اور رب دے فضل نال بال پہلے پل دے، وہ غریبی تے امیری میرے اللہ کولے، ایک اللہ دے فیصلے نا، غریبی تے امیری میرے اللہ کولے، توحید والا توبہ دیتا اسے انمول، توحید والا توبہ دیتا اسے انمول، نیک اعمال نہیں جے دولت نہ لب دے، اور ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، اور رب دے فضل نال بال پہلے پل دے، تے موقع اس دتا ہے قرآن سنانے ہاں، اور ساڈا منہج نوٹ کرو، ساڈا عقیدہ اور منہج، وہ موقع اس دتا ہے قرآن سنانے، مولانا منظور صاحب میرے تو بعد قرآن دی اور نبی دے فرمان دی للکار پڑھ کے، اور خاکی صاحب تے پہلے پا چکے نے، موقع اس دتا ہے قرآن سنانے ہاں، پڑھ پڑھ ایتاں ٹھنڈ سینے وچ پانے ہاں، پڑھ پڑھ ایتاں ٹھنڈ سینے وچ پانے ہاں، او سونے سونے آتاں مومن جوم دے نے حل دے، او سونے سونے آتاں مومن جوم دے نے حل دے، او سونے سونے آتاں کافر مشرک نے جل دے، او ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں جے چل دے، کہ گل سن لے موتی حافظ سعید دی تو، وہ گل سن لے موتی حافظ سعید دی تو، تینوں واقعہ ٹپ وکھاواں گے، کوئی انشاءاللہ اپنا لکھا ہوا کلام تہاڈے سامنے ہوں پیش کرن لگا، بالکل نیا جہادی کلام، کہ موتی گل سن لے حافظ سعید دی تو، تینوں واقعہ ٹپ وکھاواں گے، موتی گل سن لے حافظ سعید دی تو، تینوں واقعہ ٹپ وکھاواں گے، تینوں اپنی ہوش بھی نہیں رانی، تینوں اپنی ہوش بھی نہیں رانی،
ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋ ਨਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या? शौक से हरदम कहता जा सब नबियों की यही सदा आ गए प्यारे मुस्तफा इस्लाम रसूल। थैंक यू शुक्रिया आप सही से रिश्ता किया मौलाना से रिश्ता किया कि सोना मेरा पाकिस्तान ते सोना कश्मीर ओ सोना मेरा पाकिस्तान माजी करीम के अल्लाह ने जुमले बना देते कि सोना मेरा पाकिस्तान ते सोना कश्मीर ऐसे गल तू हिंदू बनिए जालम नू बई पीड़े सड़ो काफिरो मरो काफिरो तुसी मेरे नाल मिल के पढ़ना सड़ो काफिरो मरो काफिरो जेड़े जलाना चाहते ने वो मेरे नाल मिल के पढ़न और जेड़े काफिरां नू हसाना चाहते ने बिल्कुल ना पढ़न वो सोना मेरा पाकिस्तान ते सोना कश्मीर ऐसे गल तो हिंदू बनिए जालम नू बई पीड़े सड़ो काफिरो मरो काफिरो सड़ो काफिरो बा आवाज़ें बुलंद पड़े सड़ो काफिरो मरो काफिरो हाथों को लहरा कर हाथों के परचम बना कर एक दफा पड़े कि सड़ो काफिरो मरो काफिरो सड़ो काफिरो मरो काफिरो लोग ने पूछते जमात को दावा की है आज तक कीता लोगों को ना एक क्वेश्चन है सवाल है लोग पूछते हैं और लोग ने पूछते जमात को दावा की है आज तक कीता और लोग ने पूछते जमात को दावा की है आज तक कीता कन्नी पादियो ए ना छलियां दे ओ कन्नी पादियो ए नन कमियां दे कफन सब पर दसीता सड़ो काफिरो मरो काफिरो इससे मराद मेरी मरकजी जमीयत नहीं है मेरी आलमी नहीं है इस जुमले से मराद वो लोग हैं जो बकवास करते हैं मैं हाफिज सईद का भी परवाना हूँ साजिद मीर को भी मानने वाला हूँ और प्रोफेसर जनाब जसानी साहब को भी मानने वाला हूँ मैं आलमी का मरकजी का सब कुछ जनाब खराज अकीदत पेश करता हूँ लेकिन उन लोगों को जनाब कह रहा हूँ जो बातें करते हैं कि लोग ने पूछते जमात तो दावा की है आज तक कीता कन्नी बात ना झलियां दे कफन सब पर दसीता सड़ो काफिरो मरो काफिरो पाकिस्तान में लुटन वालियां दियां लम्मियां कितारां पाकिस्तान में लुटन वालियां दियां लम्मियां कितारां जेड़े बुरियां नजर न रख दे और जेड़े गंदियां निगाह न रख दे रब दियां बोमण मारा सड़ो काफिरो मरो काफिरो आज से 1400 साल पीछे की तरफ कैमरा मारना चाहता हूँ कि मैदान सजाया दीन दिखाकर देख लो 313 मैदान सजाया दीन दिखाकर देख लो 313 कुफर दे मामिया नु नमिया पाया रब दिया शेर दलेरा सड़ो काफिरो मरो काफिरो ये कलाम आपको पूरा साल याद रहेगा सड़ो काफिरो मरो काफिरो ते मोदी नु बई मोदियां करके मेरे नाल देखो मोदी नु बई मोदियां करके चौक दे विच लटकाण मौलाना मोदी नु बई मोदियां करके चौक दे विच लटकाउणा ऐसी इनू
کہ سپر پاور امریکہ نہیں، وہ سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور اللہ، سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور اللہ، کابل کی فتح، سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور اللہ، سات زمین سمانا نو بڑھاون والا کلا، سڑو کافرو مرو کافرو۔ میں اپنا بھی اسلام کے بعد حاصل نہیں، کیا بات ہے یار، مولانا نہیں ہے ہماری ہاتھ جڑیا کہ چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، نیا نعتیہ کلام، کہ چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، کہ جدل ہوئے باغ مبین تیرا سے محب محمد دی پالیا کر، جدل ہوئے باغ مبین تیرا سے محب محمد دی پالیا کر، درود نبی اتے پڑھ کے ایزی لوڈ تو اینو کرا لیا کر، جے کر تیری بیٹری دا چارجنگ مک جاوے، جے کر تیری بیٹری دا چارجنگ مک جاوے، تو نماز دا چارجنگ لا لیا کر، جے کر تیرا نیٹ ورک بیزی ہو جاوے، سونے رب نال کال منا لیا کر۔ بڑا ہی مجمع باز ہو کے ماشاءاللہ سونے رب نال کال منا لیا کر، کہ چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، اور چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، ان بہاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، اور چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، ان بہاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ میں اس سوچ میں، میں اس سوچ میں، میں اس سوال میں، میں اس خیال میں کھویا کھویا رہتا ہوں، چاند تاروں نے ان بہاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ کتنے خوش نصیب ہون گے جنہاں نے صحابہ نے میرے پیغمبر کا دیدار کیتا اور میرے پیغمبر دے نال نمازاں پڑھتے رہے، نماز پڑھی جہاد کیتا، ایڈے خوش نصیب لوگ کہ چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی، ان بہاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ میں اس سوچ میں، میں اس سوال میں، میں اس خیال میں کھویا کھویا رہتا ہوں، چاند تاروں نے ان بہاروں نے ان نظاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ وہ جھولیے یار میں سوئے جب غار میں، جھولیے یار میں سوئے جب غار میں، صدیق کیسے رہا محو دیدار میں۔ میں اس سوچ میں، میں اس سوال میں، میں اس خیال میں کھویا کھویا رہتا ہوں، چاند تاروں نے ان بہاروں نے ان نظاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوں گے آقا میرے، گھر سے باہر نکلتے ہوں گے آقا میرے، کتنا پیارا سا چلتے ہوں گے آقا میرے، گھر سے باہر نکلتے ہوں گے آقا میرے، کتنا پیارا سا چلتے ہوں گے آقا میرے۔ میں اس سوچ میں، میں اس سوال میں، میں اس خیال میں کھویا کھویا رہتا ہوں، چاند تاروں نے ان بہاروں نے ان نظاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ گھر جو باہر سے آتے ہوں گے آقا میرے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ اور گھر جو باہر سے آتے ہوں گے آقا میرے، عائشہ کو بلاتے ہوں گے آقا میرے، گھر جو باہر سے آتے ہوں گے آقا میرے، ماں عائشہ کو بلاتے ہوں گے آقا میرے۔ میں اس سوچ میں، میں اس سوال میں، میں اس خیال میں کھویا کھویا رہتا ہوں، چاند تاروں نے ان بہاروں نے ان نظاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ بیت اقدس میں جمع ہوں گے کل انبیاء، آخری جملہ
وہ بیت اقدس میں جمع ہوں گے کل انبیاء، مسجد اقصی میں جمع ہوں گے کل انبیاء، بنے ہوں گے امام حبیب خدا، بیت اقدس میں جمع ہوں گے کل انبیاء، بنے ہوں گے امام حبیب خدا۔ میں اس سوچ میں، میں اس سوال میں، میں اس خیال میں کھویا کھویا رہتا ہوں، چاند تاروں نے اور ان بہاروں نے ان نظاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بھائی عثمان صاحب دے انہاں اللہ رب العالمین عالم بڑھائے اور اپنے بار بیان واسطے کھانے ٹھنڈک بڑھائے، جنہ کی وجہ سے تھوڑے نیک لوگوں کی زیارت ہوئی، حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔